se ka ɲɔgɔn bilasira an bɛ shetane de bolo an bɛ ala deli ala k'an bɔ a bolo an bɛ fili min na an bɛ ala deli ala k'an bɔ fili na an bɛ sunɔgɔ min na an bɛ ala deli ala k'an kunu muso a ye sira ala ɲɛ an ka dɔn hakɛ de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni cɛ sɔnna k'a ka hakɛ di falilahi alhamdu n'a ma sɔn k'i ka hakɛ di e k'a ta d'a ma sa i k'i tigɛ ja i ka t'i ta ɲini ala fɛ ala t'a tiɲɛ dɛ ala t'a tiɲɛ mɛ ni cɛw tiɲɛna anw fɛnɛ tiɲɛna i ka da la ɲɛnamaya la a bɛ kɛ mago sa ye dɛ du caman kɛlen bɛ tasuma ye bi an balimakɛw man ɲi dɔ b'a anw fana na mɛ n'a tigi ɲɛna i ma o de ka di sigi la malimatu n'a hinɛni n'o ka di sigi la sa a y'i dɔn o ka di parce que furu min b'an ni ɲɔgɔn cɛ danaya de don o danaya minan fa i kan ka kɛ hɔrɔn ye e y'a yira mɔgɔ min na k'i b'a fɛ i y'a bɔ a fa n'a ba bolo ka na n'a ye e bɛ tila k'o tigi maltraité mun na cogoya dɔ bɛ yen i b'o k'a la mun na i b'i dusukun jɔ o kɔrɔ mun na mɛ n balimamuso n'ale ye nin bɛɛ kɛ e fɛnɛ ka sira ala ɲɛ i ka kɛ sabaribaga ye i ka da la ko sigi min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ala b'ale jɔ k'e a ɲininka cogoya min na n balimamuso i fɛnɛ bɛ jɔ ka ɲininka dɛ i ye mun kɛ cɛ in na a ka hakɛ min b'i kan na i y'a di wa i ye ɲumanya k'a ye wa i y'a dusu suma wa n balimamuso an ka siran ala ɲɛ malimatu a ka fɔ muso ye k'u fɛnɛ ka siran ala ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an balimamusow n'u ni cɛw bilala ɲɔgɔn na kɛlɛkɛ minan kelen bɛ musow bolo malimatu o ye kabako ye dɛ awɔ n'u ni cɛw karila ɲɔgɔn na wagati min na u ko cɛw ma nin kɛ u banna uniforme san ye u banna komi ne ye fɛn ɲini fɛ i k'i t'a kɛ ne wagati min na sufɛ n'o nana a ka hakɛ nɔfɛ wara ko yan tɛ ko ne tun b'a fɔ e ye tan e m'a fɔ k'i t'o kɛ wa wa n'o ma kɛ nin tɛ ɲɛnabɔ dilan min b'i bolo e ta tɛ o ale ka hakɛ de don ni ne denw barika ban ni ne du ci fɔ musow ɲɛna dɛ nin yɔrɔ de ye musow ka kɛlɛkɛyɔrɔ ye ko wa ala ye nin k'u ma haramu ye kira ye nin k'u ma haramu ye muso ka baara ye nin ye ala n'a ka mɛlɛkɛw bi sigi k'i danga fo ka dugu jɛ mɔgɔ min dangana ala fɛ dangana mɛlɛkɛw fɛ manatu zuriya ɲuman bɛ b'o la muso ye sabari sa fɛn min ne fɛ cɛw ka dusu kasi ka nɔgɔn n'ala ye barika don wolo la i bɛ ɲinɛ cɛ ta kɔ mɛ i tɛ ni cɛ ta i tɛ ni denw ta ye kɔ jɛnda ɲɛ jɛnda malimatu ɲɛnamaya bɛɛ tiɲɛna ala ka hinɛ n'a ka bɔda d'a ma an b'a fɔ malimatu ma a ko tafaddal mashkura alhamdulillah الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. مسو. مالماتو بافن يولا الله أكبر. الله أكبر. مالماتو سوسيتي تشيرا. كابانكو. مالماتو دو تشيرا. مالماتو كارتيو تشيرا. جاماناو تشيرا. diɲɛ bɛɛ cira kun filɛ i da tunna fɛn min na dilantigɛ cɛ la malimatu muso ka baara ye dilantigɛ ye cɛ la dɔnni b'a dɔn ka kuma k'ale ka t'i denwolonugu yɛlɛma ko denwolo kun t'i bolo awɔ subhanallah dɔnni ba dɔ de ko ten muso ko fila bɛ n'o bɛ muso la k'ale kana denwolo dugukolo kan ŋaniya juguya ni dilantigɛ ala k'an kisi a ma k'i wolonugu dangara ayi i tɛ fɛn wolo min bɛ barika alakira muhammed ko sallallahu alaihi wasallam ne cɛ nana muso ma n mago b'i la hakɛ ko ma fɔ yan a y'i ka hakɛ dafa a ma dafa an tɛ a banna n'i banna la mɛlɛkɛw b'i danga jikɔnɔ jɛgɛw b'i danga fɛn minnu bɛ gele kan n'u bɛ ala fo olu bɛɛ b'i danga masaba yɛrɛ b'i danga e bɛ mun wolo fu ala kana kɛ fu ye ala kana fu bɔ an na ya rabbi muso min ka baara ye dilantigɛ ye malimatu bɛ bundeli wolo subhanallah malimatu kabako bɛ ala bolo malimatu bɛ jɔ yan tugun muso dilantigɛ la a ye nin lamɛn dɛ a denw bɛ kalan kɛ k'a ba diplôme bɛ baara tɛ sɔrɔ subhanallah malimatu denw bɛ tunga la a gɛlɛyara i ye min d'a fa kan kabako don malimatu cɛ dɔ delila k'a fɔ ne ye a ko karisa n muso denw u tɛ ɲɛ dugukolo kan tugun yiri ju tolila sanfɛla tɛ ɲɛ tugun cɛ de ko ten wallahi malimatu subhanallah den ninnu kɛlen ka ba kamana gan bi
malimatu Allahu akbar dencɛ ka ca denkɛ cɛ 7 ye la hawla wala quwwata illa billah malimatu kelen tɛ yen i b'a fɔ min ma alhamdulilayi subhanallah musomaninw ka ca kelen tɛ yen min ko alhamdulilayi a ko yiri ju tolila ko sanfɛla tɛ ɲɛ tugun subhanallah subhanallah a k'ale tun bɛ dugukolo de siɲɛ nin ba nɔfɛ ninnu ba nɔfɛ malimatu dawa ye kabako ye dɛ malimatu n'i bɛ dawa la i bɛ kabako mɛn dɛ a bɛ kɛ sabu ye k'i yɛrɛ ladi i bɛ kuma minnu fɛ a bɛ kɛ sabu ye i b'olu dilan dugukolo kan n'u sɔnna malimatu a ko yiri ju tolila k'a sanfɛla tɛna den ɲuman bɔ ko mɔgɔ ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ malimatu a kɛra ten ye ayi bɛɛ y'i lafiya malimatu n bɛna kabako dɔ f'i ye cɛnin dɔ kalanna malimatu kabila bɛɛ a ɲɔgɔn kalannen ti kalan min b'a kunkolo la n'a ka b'a baara kɛ mali la k'u tɛ se k'a sara malimatu a bɛ te wuli de la da la baara ma sɔrɔ baara sɔrɔbaliya kun bɛ n'o f'i ye dilantigɛ a bɛ n'a fɔ ko ko ninnu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la illa billahi alil azim malimatu don kelen aw ka hakɛ to cɛ bɛna s'a muso ma don min nin don kabako bɛ musow bolo dɛ kabakoba malimatu tuma min a y'a dɔn cɛ pɛrɛnna a y'i cɛ ka bɔ cɛ kɔrɔ ka taa cɛ bin k'a bolo kari cɛ bolo kariya walahi la hawla wala quwwata malimatu k'a cɛ ka bɔ a cɛ kojugu cɛ t'a bin a bolo de kan k'a bolo kari jabbar wahid cɛ bolo karilen b'a bolo a ko muso ala kana den d'i ma min b'i ɲɛ suma la hawla wala quwwata illa billahi alil azim a ko ala kana den d'i ma min b'i dusu suma ɲɛnamaya la bi ko kelen kama i b'a kɛ don o don a man tɔɔrɔ bi ta ala kana den d'i ma min b'i ɲɛ suma malimatu a kɛra ten koyi subhanallah malimatu Allah k'i ye jigi tigɛ ni ala ye den min d'i ma ala k'o jigi tigɛ la hawla wala wallahi malimatu ko ni ala ye den min di fana ma ala k'o jigi tigɛ ala kana den d'i ma min b'i ɲɛ suma malimatu danga man ɲi ala kan kisa ma malimatu cɛ taara dɔgɔtɔrɔso la platiri de don a bolo la a ko bɛɛ ma k'a tɛrɛntɛrɛ ɲɛgɛn kɔnɔ ko k'a ɲɛ tɛ se ka fɔ ni ɲɛ tɛ se ka fɔ malimatu ni mɔgɔ min ye ko karisa ko n tɛrɛntɛrɛ ɲɛgɛn kɔnɔ subhanallah maa si tun tɛ ko in don ani cɛ in fila kɔ ala y'u sabanan ye ala ye sabanan ye masa min dugu t'a la subhanallah fata allahu malikul haq allahu akbar malimatu don bɛ ka taa a ka cɛmani fɔlɔ ye kalan kɛ kabila bɛ a ɲɔgɔn tɛ yen Allah u nana kɔrɔbaya to u bɛ ka taa a nana baara kɛ ka ban don min président y'a wele den ko nani ka papiye an b'i ta bi a kɔntannen ba y'i sara bɛɛ la fa ko k'a y'i sara ale la ka dugawu ɲini ale fɛ k'ale ko bilahi k'i tɛ ta taa i bɛ n'an sɔrɔ yan k'ale o de fɔ a kɔnɔ ale k'a ma dɔgɔ taa a miirila don min ba in y'a jɛ dilan na k'a bolo kari a ye min fɔ malimatu taara dɔgɔ cɛnin kasibaatɔ nana k'u ko k'a tali ma bɔ ale ko ala ka den jigi tigɛ la hawla wala quwwata illa billah malimatu ba in nana boli boli ka don balimaw kan ka don kabilaw kan k'u k'a ta u taara n'a ka dossier fo sanfɛ siɲɛ filanan minisiri y'a wele a y'i vɛsi k'i pari sɔgɔma k'i sara bɛɛ la ko baara sɔrɔla a taara k'i tali ma bɔ tuguni malimatu siɲɛ 3 a nana fɔ fa ye a k'a fa ma ko n ma ta dɛ a ko ka to ala bolo Allah siɲɛ 3nan baayɔrɔba dɔ y'a wele k'a ka taa ni papiye ye malimatu mɔgɔ bɛ ko musow kan ka sabali nin don de kama wallahi muso malimatu o ma kɔrɔbɔ muso min de bɛ dilan demande cɛ fɛ ka gɛrɛ cɛ la ani cɛ bɛ dilan ɲini min fɛ hali aw denw tɛ kɛ kelen ye hali aw denw barikacogo tɛ kɛ kelen ye ale tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ malimatu a taara n'a ye o baara yɔrɔ 3nan na u ko k'i tali ma bɔ a nana a fa ko a ko n den sigi ka te wuli fo ka t'i sa
tina baara sɔrɔ e tɛna baara kɛ dugukolo in kan la hawla wala quwwata illa a ko i sigi billah i sigi ka fadenw ka to dun i sigi i ka fadenw ka nafolo kɔnɔ i sigi i ka fadenw ka mobili lajɛ e sen t'a la i ba ye min kɛ na t'a ɲininka la hawla wala ma bɔnɛ diɲɛ kɔnɔ dugukolo kan bɔnɛ min bɛ muso ta tiɲɛ k'i halaki ka tɛmɛ dilantigɛ kan balimatu n'a fɔra dɔrɔn dusu bɛ kalaya de tellement b'a dɔn min b'a la tellement ala ye kabako minnu yira n'a ko la n ye ko vécu ka tɛmɛ Allahu akibar kabira muso a ye nin bila o de y'a to n b'a fɔ muso ye n k'a ye kɛlɛ kɛ tilefɛ kɛlɛ a ye sufɛ kɛlɛ bɔ a la balimatu dɔɔni b'a dɔn muso fila muso a anw bɛ ko minnu kɛ kɛnɛma yɛrɛ yira ko ale tɛ munafiki fɛ malimatu n'u ɲɛ bɛ mɔgɔ la i bɛ k'u ka cɛ dun u b'u sulu u bɛ wuli u bɛ jigin malimatu ninnu fila dɔnnibaba ala jɔnɲumanba muso fɔlɔ ni filanan malimatu filanan mɔgɔw de b'u lafara sɔgɔma o sɔgɔma ani cɛ siɲɛ t'a da la kɛnɛma Allahu akbar mɔgɔw de b'u lafara san kalo 12 y'a dabila nka muso fɔlɔ malimatu a ma jiginni kɛnɛma ni b'i sonsoro duna min mana na o ka fini bɛ ko a bɛ bɛɛ bonya nka ni cɛ k'a ma su fɛ a ko yan tɛ malimatu ala ɲɛ bɛ dusukun na innahu alimul bizati sudur wallahi ala ala mago bɛ dusukun de la muso ko in ala mago bɛ dusukun na dɛ a ka gɛrɛ ala bolo parce que ala y'a kɛ fɛn de k'a bila hadamaden na malimatu k'a b'i minɛ n'o de ye lahara fɛn kuturu fitinin kelen n y'a dilan de k'a bila i la i ka diɲɛ ɲɛnamaya hɛrɛ sirilen don ale de la malimatu denkɛ fila ninnu bɛɛ nana taa aventure la muso fila dencɛ muso fila den fɔlɔ ka fɔlɔ cɛma o taara filanan ka fɔlɔ o taara malimatu fila bɛɛ nana ka na bɛn wagati kelen ma fɔlɔ den hali fila ma n'a bolo a ko kab'a taara a ma hɛrɛ y'a ɲɛ la malimatu filanan den kɛlɛtigɛla den min ni cɛ in bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ don o don malimatu kalandenw de farala ɲɔgɔn kan k'a tɛ don an cerveau la kalanden kɔrɔbaw ka na cɛ sigi dɔɔni b'a sigi a k'anw ɲɛ bɛ nin den fɔlɔ in na nin ba ka ɲi cogo min den kɛra tan nin ba ma ɲi a bɛ kɛlɛ tigɛ tuma bɛɛ n'a bɛ ɲɔgɔn na a den yɛrɛ sira karamɔgɔ an bɛ fɛ k'a kɛ darasu ye diɲɛ kɔnɔ subhanallah a ye muso fila wele a ka ɲi na darasu bɛ tire bi a bɛ diɲɛ bɛɛ waaju a ko muso fɔlɔ ma a k'i filɛ i ma ko kɛ n na du kɛnɛ na min ye n tɔɔrɔ a ko nka sufɛ n mago ma s'i ma ko nimisi wasara a ma kɛ siɲɛ ta kɔnɔna na a k'i den a filɛ a tɔnɔ la tiɲɛna a ko muso filanan ma bɛɛ ko k'i man ɲi an bɛ tile siɲɛ ta la yan an bɛ siɲɛ ta ne dɔnni b'a tɔ ne de bɛ siɲɛ ta a ko nka walahi i bɛ n dusu suma so kɔnɔ Allahu akbar Allahu akbar fo ma ko ma n'i labɛnnen bilalen sɔrɔ ɲɛ n ma deli k'a f'i ma n ko san kalo 12 ni su bi la i bɛ ni la hinɛ hali n'an ye siɲɛ ta tile fɛ su fɛ e bɛ ne dusu lafiya i den tɔnɔ filɛ malimatu nin tɛ kɔrɔbɔ dɛ ne ye nin caman ye wallahi ni n ka denmisɛnniya n da kuma ma janya ala bolo fo ka taama ka t'u tigiw ɲininka malimatu ye dalu di yan a dalu ni dalu bɛɛ ye kelen Allahu akbar ala ye kabako de kɛ muso denw ye bi kɔnɔ ye duuru i t'a de bɛ min ta ka min to subhanallah malimatu ka sɔrɔ kuma bɛɛ a ka minɛn b'a kun ani cɛ bi ɲɔgɔn na ala nka kabako don so kɔnɔ cɛ ko ko so kɔnɔ k'a ma deli ka ko k'a la min y'a tɔɔrɔ soju la a barika ala ye musow a kana aw ka kɛlɛkɛminɛn kɛ tafe ye a ma ɲi a kana aw ka kɛlɛkɛminɛn kɛ tafe bolo ye haramu don a bɛ ala dimi mɔgɔ kɔ a b'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ malimatu ye kuma fɔ k'a ban den tɔnɔ wa cɛ tɔnɔ malimatu mɔgɔ cɛ b'i kunna da est-ce que i den bɛ se k'i kunna da parce que a tɛ se k'i ka ŋunanko kelen sara malimatu den tɔnɔ de ka di malimatu fadenw b'i tɔɔrɔ kansinaw b'i ni siri ka da i kun sinaw b'i ni siri ka da i kun buwanw bɛ ba i la n'i ye den sɔrɔ don min i bɛ kɛ patɔrɔni ye bɛɛ b'a ta i ka dabada ma parce que i den de bɛ du bɛɛ balo den kɛra ye den kɛra barika fɛn ye a kɛra tɔnɔ ye a kɛra nafa ye i b'a fɔ malimatu n'i ka ɲɛnamaya de kurakuraya de tuguni malimatu wallahi o kuma de ka di ka tɛmɛ i ka furu daminɛ kan malimatu furu ye qualité saba de ye furu ye wagati saba de ye
a daminɛ cɛmancɛ laban malimatu daminɛ arabu ko di kalo ko di wagati filanan o ye tasuma kami wagati ye jabakɛnɛ bi sɔrɔ jalaji nka laban ale ka di ka tɛmɛ di kan ale ka di ka tɛmɛ fɔlɔ kan a ka di ka tɛmɛ cɛmancɛ kan laban in de ka di n'a ɲɛna kɔni ayi n'a ɲɛna n'i resira la malimatu i bɛ t'i di kaburu kɔnɔ n'a bonya ye muso ala k'an so sabali la n y'a ɲini ala fɛ ala kana tiɲɛ an bolo musow ala kana tiɲɛ an bolo a kana kulonkɛ k'aw cɛw la kulonkɛfɛnw tɛ o kulonkɛfɛn tɛ fɛnw la da gɛlɛn don n'aw kɛlɛla kɛnɛma cogo cogo kɛlɛ ban su fɛ kɛlɛ ban a ka kan i cɛ nɛgɛ a hɔrɔma ɲini a barika ɲini n'a ye dilan tigɛ la i fu i kunbɛrɛ fila kan malimatu i ka kasi n'a fila so kɔnɔ a nɛgɛ a kasi siɲɛ kelen kasi siɲɛ fila i ɲɛ b'u la ni gɛlɛyaba in na o dusukun bɛ hinɛ kuma dɔw koyi kasi sabanan kasi a fɔ e ye ne furu kɛ ne tɛ ne bɛ kɛ mun ye foyi e ne furu kɛ e de ye ne bɔ n fa kɔrɔ ka bɔ n ba kɔrɔ ne furu kɛ e de ye n balimakɛ ye e de ye n fa ye e de ye n ba ye e de ye n teri ye e de ye n kɔnɔfɔɲɔgɔn ye ne ye dilan tigɛ n na diɲɛ bɛ tunun na n'i ye dilan tigɛ n na n ka ɲɛnamaya bɛ kɔrɔ n'i ye dilan tigɛ n na n bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye hinɛ na musow de ko k'u t'u majigin abada yɛrɛ bonya ni fierté cɛ k'a disi gosi yɛrɛ bonya ni fierté muso cɛ la lebu tɛ o bɛnnen bɛ cɛ la wallahi a dan n'o kama de nka muso la taci ni halaki do kafa ni yada i ka birifini tɛ n'i y'i kafa i denw bɛ n'i kaman jigin diɲɛ laban na i t'a kɔrɔta dugukolo kan tugun nka wallahi n'i jiginna i denw de bɛ n'i kɔrɔta diɲɛ laban na diɲɛ b'a ye muso an bɛ min fɔ aw ye a ye sabali a ye dimi to aw la a ka dimi kunu allazina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله ala bɛ ɲumankɛlaw fɛ maa min y'i tɔɔrɔ ka diɲɛ gɛlɛya bɛ k'i la wallahi ala ko ko n bɛ ɲumankɛlaw don aljanna la maa minnu yafara ka dimi kunu ka tila ka ɲuman kɛ maa min ye juguman k'i ye o de ye cɛw ye bi o muso ala ka sabali d'an ma an bɛ bɔ kuma la ka ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ hakili ɲuman bɛ ala bolo a k'a di cɛw ma hakili ɲuman bɛ ala bolo a k'a di musow ma denw ala k'u barika an ma ɲini ala fɛ ala k'an hinɛ don ɲɔgɔn na ala k'an kanu don ɲɔgɔn na hakilisigi ni basigi ani sabati ala k'o don furu ninnu kɔnɔ ni furu diyara du bɛ diya ni du diyara quartier bɛ diya ni quartier diyara jamana bɛ diya ni jamana diyara diɲɛ bɛɛ bɛ diya an bɛ ala deli ala ka hinɛ an na n'o kɛra an bɛ aljanna sɔrɔ malimatu kabako bɛ ala bolo tuma dɔw cɛ ni muso bɛ sa ɲɔgɔn fɛ wallahi ala hali don ko dɔ ye n wele a ko malimatu cɛ de tun bɛ muso man kɛnɛ a bɛ mɔgɔ tɛ miiri nin denw ma a bɛ muso nɛgɛ ale de bɛ fura di muso ma a bɛ ji di muso ma cɛ wallahi ale de bɛ muso tɔpɔtɔ k'a ka fɛn bɛɛ kɛ cɛ de kɛnɛbaatɔ ta da ka sa ka muso banabagatɔ to yen nɔ malimatu n bɛna kabako de f'i ye fɛn nana fɔ muso ye ko muso ko ala ne bɛ mun kɔnɔ nin de tun bɛ ladon a bɛ hinɛ na seli fana muso y'a kunbɛn a taara muso sara u fila de kora k'u jɛ k'u kasange k'u su don heure kelen a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan ala ka bɔ da kan ye kanu ni hinɛ ni makari dan ye salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله من أقول على بركة كسولك بنتبعك محمد صلى الله عليه وسلم لك صحابا ما لك صدمك وعليكم وجوه براك تسيرا من منكو فوق تسير الكيامة جودو
balimal lamɛbagaw arajo albayan kɔnɔna na an ka foli bɛ aw ye kɔrɔgɔ kɔnɔ fama lahum min quwwatin wala nasir n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi Seyda Mami ni fɛ k'i ɲininka nin yɔrɔ in na est-ce que silamɛcɛw b'a dɔn k'u bɛ ɲininka ko muso an'o balimamuso bɛ kelen ɲɔgɔn bolo arajo kɔnɔ yan nɔ lahara jɔ don bɛ Malimatu ɲininka Kanku Fofana ani Malimatu Mami Sago munna i ma hinɛ i muso ayiwa la an bɔra ka kuma Munna an kanu min balimakɛw b'aw fɛ cɛ, minnu i tun m'a baara ɲinɛnen kɛ. don u bɛ seitani problème yɛrɛ bɛɛ ye mun ye munna i m'a ka bɔra hakɛ kuma dafa u fɛ u bɛ se ka hakili sɔrɔ hakɛ de bɛ cɛ kan o fo k'a ala kira sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa sisan an n'an wahyun yuha balimamusow de don an a tɛ balimamusow kuma an bɛ kun fɛ aw baro a nana ni hakɛw de ye dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ ɲa nin ye aw musow ka hakɛ dɔ b'an bɛɛ la aw musow nin ye cɛ ka hakɛ y'aw kan hakɛ taara o tuma dɔ la n'i ye muso ka hakɛ tiɲɛ ale tɛ foyi ye tugun Malimatu ne bɛ fɛ an ka hakɛ min bilasirali kan kan ka fɔ kɛ an i balimamusow y'a buruja kɛrɛnkɛrɛnya ka an hakɛ in muso tiɲɛ minnu kɛlen tuma bɛ dɔ muso muso bɛna juguw ye kasara jugu ka ye kɛ waraw ye tuma ka dɔ kɛ muso bɛna tasuma ye dusukɛ ka de ye bɔnɛ da tuma dɔ la furucɛw muso bɛ sanfɛ démission di ka tugu o cɛ musow kɔ fɛnɛ o bɛ de yen y'a dɛ to tuma caman n b'a fɔ musow ye an ye u dɔ ka fɔ ye cɛw ma sabali cɛ farimanw a bɛ kana yen tugu cɛw cɛw k'u bɛ ye yen minnu ye sabila dusukundimi lahara bila musow jɔ la don nka muso kamanagan fɛnɛ don bɛ yen a don kɛlen bɛ bɛɛ ka k'i yɛrɛ kabako ɲini min da cɛ cɛ tɛ se nafsi nafsi n'a fɔra i ɲɛna ko muso tafitigi bɛ nin kɛ Malimatu i tɛ se furuw ka bɛ d'a ban se ka da la balimayaw bɛ ban jɛɲɔgɔnyaw bɛ ban bɛ e bolo wa ka fɔ u iza ye k'u ka nufika sira ala fi ɲɛ ko don bi ko suri min man tɛ fi bi samawati wa man ala fi ka al-ard hinɛ n'a ka إلا faamuya من شاء الله ثم نفخ أخرى فإذا هم قيام ينظرون الحمد لله الحمد bɛɛ de bɛ لله n'i jɔ n'i ka حمدا kamanagan ye كثيرا طيبا nka cɛ i مباركا tɛna فيه tɛmɛ k'i ka muso in ka hakɛ الحمد segin لله wari tɛ se الذي k'a segin lahara بنعمته fini t'i تتم bolo k'a segin الصالحات sanu t'i bolo k'a segin a اللهم ye i صل ye ɲuman fɛn وسلم fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ ala bɛ n'o de وبارك minɛ على k'o di muso in سيدنا ma محمد وعلى آله Malimatu وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم fɛn min bɛ se الدين barika la o de ye tɔnɔ ye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته fɛn min bɛ se tɔgɔ la o de ye tɔnɔ ye Malimatu an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli fɛn min Ala bɛ k'an se bɛn dawula la sabati. o de ye tɔɲɔli ye fɛn min bɛ se yani n ka nafolo la o musow de ye ta tɔɲɔli ye daminɛ, aw m'a n ye ye kisa cɛw dɔ fɔ dusu n ka sumalen partie tɛ dɔ la. sugu tɛ marise tuguni taa so kɔnɔna lajɛ muso min ye ni n'a communiquera taa so kɔnɔna lajɛ tuma dɔ n'i ye tɛmɛ muso dɔgɔkun tɔɲɔ kelen kan Ala bɛ jigitigɛsira dimi. nana cɛ in ta se tɛ muso ye o cɛ in miskin nana fatu ɲɛji in de y'a ka kɛlɛkɛminɛ k'a ye sɔrɔ hinɛ tɛ yen tuma dɔ ni Kanu ɲɛji kun tɛ in bɔra ala b'a fɔ hakilisigi mɛlɛkɛw kun ma a tɛ bɛ ka mun kɔnɔ basigi kun tɛ yen o de ye kabako ye dilanko kuma t'a la se tɛ nin den ye Allah den a fa n'a ba y'a misimisilen lamɔ bɛɛ. kabako cɛw muso ka dira aw ma ka don janaza hali kɛ n'a ye k'a miliyɔn ba ji fa kelen ma bɔ muso ɲɛ la o de y'a to n bɛ to k'a fɔ cɛw ye k'a a ye lahinɛ hinɛ musow la k'a balo u ka filiya k'a don fini makan kan k'a dumuni Malimatu n ko cɛ dɔw hinɛ n'u muso la san 10 san 20 bi olu dɔw sigilen ko mɔgɔ k'i bɛna bila k'u t'u cɛ ɲɛ b'a d'i ma an t'a di ma abada ni tun y'a fɔ somɔgɔw ye Malimatu ko ne bɛna den tɔɲɔ de sɔrɔ ko Malimatu ne bɛ muso filɛ wa Malimatu mɔgɔw yɛrɛ tɛ de silamɛ cɛw olu de bɛ jɛnaza kɛ kɔlɔsibatigiw hali finiya bannen a dɔw bɛ yen hali u tun bɛ fini ɲuman min don u t'a don tuguni kulusi bɛ pan kɔlɔsi kɛlen ka kan fa est-ce que anw siranna ala ɲɛ musow ka lahalaya la Malimatu ɲɛji bɛ bɔ tɔnɔ de nɔfɛ walahi a ye to an ka sira ala an ka kɛ tiɲɛtigi ye ya ayyuhallazina amanu dusukun bɛ kasi hinɛ de nɔfɛ dusukun bɛ kasi kanu de nɔfɛ ala ko n y'aw wele muminu a ye kɛ tiɲɛtigi ye nka n'o banna furu la walahi ni mɔgɔ ma kɛ tiɲɛtigi ye ni ala cɛla la Malimatu ne dabali banna ne bɛ ka muso filɛ ni mɔgɔ ma kɛ tiɲɛtigi ye ni ala cɛla la kamanaganna n tɛ se ka muso ka hakɛ dafa ne yɛrɛ b'a ye hali ni maa gansan sara a bɛ min dan kan tiɲɛtigi de bɛ ka n'a ye denni min b'a dɔn ko den kelen a t'a dɔn ko mɔgɔ sara ko cɛw bɛ n'ale jigin ka bɔ hali hinɛ kelen sanfɛ ka bɔ muso in dusukun na k'a bɔ bitigiba in kɔnɔ k'a bɔ toit placew sanfɛ a bɛ kafɔ ni yaada min na ka waliden kɔnɔ k'a ji ka bɔ ɲɛdayɛlɛ la ko lafiyara ko daga bɔra da cɛw a ye sira ala ɲɛ Malimatu b'a dɔn muso bɛ min fɔ musow ka filiya sigi n'u ye dɔrɔn ko karisa k'e furulen don a ko ayi Malimatu ko daga dun bɔra e da la Allahu akbar Malimatu o tɛ hɛrɛ dɛ ni maa min cɛ sara bi musow de b'a f'i ma ko alhamdulilayi ko daga dun bɔra muso in fɛn man di a bɛ dala danga bɔnɛ bɔ i da la ni ɲɛnamaya sera nin ma hɛrɛ banna ɲɛnamaya ma dabɔ nin kama ɲɛnamaya ma dabɔ nin kama cɛw a ye to an ka sira ala ɲɛ silamɛ man k'i sigi a ye to an ka ala dɔn n bɛ kuma min kɛ ka cɛw ta miiri cɛ seegin ka tɔɔrɔ ma a ye miiri don min na muso bɛna jɔ i kunna ko taa ɲɛ b'i kɔ ala i b'a dɔn k'a fɔ muso in ne wele ko nimisa dɔ bɛ yen lahara taga bɛ si yɛrɛ ma nimisa tɛ ban ko furumuso
i sale k'i to cɛ tɔɲɔ la cɛ fana k'i sale a ko malimatu ye ala minɛ n ye sigi ka kuma kama dɔgɔkun kelen cɛ fatura e t'a ka min to dɛ o fana malimatu ka janaza kɛ ka ba ji kelen ma bɔ muso ɲɛ a sa don ka bila k'i jɛ la n dabali k'i kana yafa ɲin'a fɛ hali ni dɔw b'a dɔn ko faso a bɛ mun t'a la jigitigi sɛ de nana dun ka cɛ ta malimatu ala kira ko alayhi salamu k'e cɛ fo malimatu kalo 4 tile tɛ kɔ tɛ kabako don kabako ala ka bɔ da k'i fana bɛ da ni kaburu n'a nimisa ye ayiwa wagati min dila an ba ma wagati kofɔlen sera fɔlɔ an bɛna n'an lafiya dɔɔni inshallah i bɛ muso tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ i bɛ sa i ye kaji min jɔ ani cɛ wɛrɛ bɛ n'a da o kɔnɔ o jɛlen don dɛ e bana ka hinɛ n'a denw na cɛ wɛrɛ bɛ n'a ta ka hinɛ n'a denw na k'e to kaburu kɔnɔ nimisa la cɛw a ye to an ka siran ala ɲɛ a ye to an ka hinɛ don bɛ bi kɔnɔ nafolo in tɛ dubababa in tɛ n bɛ kati kɔnɔ ale tɛ wallahi ala mago tɛ nin na jɔn bolo kuma dɔ inna akramakum indallah atqakum aw la samanti aw la sɔhɛrɛma aw la maaba maa min siranna ala ɲɛ muso ka hakɛ la ala k'an siran ala ɲɛ ala ka bɔda kan bɛɛ ye malimatu an bɛ na an balimamusow la i yɛrɛ ka kuma dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ ɲa cɛlakaw ye e maa ye Allah subhanahu wa ta'ala ko alakirama sallallahu alaihi wasallam a ko hadisa kudsi la ko janɛmɛso dɔ bɛ n bolo malimatu k'a falen don maa si t'a kɔnɔ musow kɔ subhanallah alakira y'a déclaré k'a fɔ ko musow de ka ca jahanamɛ kɔnɔ o mun y'a san ma fitiriwaleya mun y'a san ma danga malimatu mun y'a san ma diɲɛ kanu malimatu ko so dɔ bɛ ala bolo a falen don musow la mun ye musow don ye cɛ lebu mun ye musow don ye hasidiya mun ye musow don ye bɛnsɛnkɔniya mun ye musow don ye an bɛ ka ɲɔgɔn min ta tiɲɛ cɛw b'an kan an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kan mun ye musow don ye malimatu n'i ko buramuso muso nimɔgɔmuso muso ne baw nimɔgɔni muso kansinamuso muso sinamuso muso anw de bɛ ka min da ɲɔgɔn kan bi cɛw nɔfɛ malimatu ye babu ba wuli dɛ malimatu mun ye musow don ye morisola taga mun ye musow don ye yɛrɛsago kɛ mun ye musow don ye ka dilan jɛ cɛ la dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɛ malimatu muso a bɛ ɲini fɛ i k'i majigi cɛ ye sami na wa to an na n ye lamɛnni kɛ wa n majiginna i ye a bɛ ɲini muso fɛ i k'i cɛ bonya a bɛ ɲini muso fɛ malimatu i ka sabali cɛ kɔrɔ wallahi malimatu fɔlɔ silamɛya tun tɛ yen hɔrɔn tun b'u denw ladidi n den taa n'i dɛsɛra sabali la o y'i sadon ye n den sabali ista'inu bis-sabri was-salah inna allaha ma'a as-sabirin ala kira ko as-sabru diya'un sabali in de ye yelen ye i bɛ ka taa i tɛ bi i tɛ to fadenw ka nari jukɔrɔji la sabali malimatu sabali ka kunna ka tɛmɛ jala kan nka réponse ka di ka tɛmɛ di kan a bɛ ɲini muso fɛ i k'i cɛ labato i ka sabala kɔrɔ i ka k'a fa fɛ i ka k'a ba fɛ i ka k'a balimaw fɛ i k'a ka nafolo tanga i k'a ka du kɔlɔsi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi n ko i fana ye bagangɛnna de ye lahara i fana tɛ suratu tigɛ ni ala min ɲininka i ka du kungo la malimatu i bɛ ɲininka du kungo la n'i bɛ du dɔn kɛ en tout cas kabako muso min cɛ sera a kɔrɔ ale bɔra muso min cɛ ma se ale kɔrɔ ale bɔra bɛɛ diɲɛ minɛ bɛɛ taara duw cira denw tiɲɛna malimatu an bɛ fɛn fila de ta an ka sugandili kɛ dɛ a ma fɔ muso tɛ baara kɛ malimatu baara dɔw bɛ yen muso b'o kɛ ala ma datugu an ɲɛ o nka malimatu ko dɔw bɛ yen a bɛ hadamaden halaki a bɛ société ci malimatu fɛn fila filɛ an ka kelen ta ka bɔ ka diɲɛ minɛ n'an y'o kanu an tɛ cɛ sɔrɔ an tɛ den sɔrɔ
malimatu musow bɔra u ma bɔ sanuko kama o de y'a to n ko dɔw bɔra tiɲɛ na dɛsɛ don bɔli wajibiyara olu ma bɔli wajibiya olu ma u ka t'u dayirimɛ ɲini hɔrɔnw don silamɛw don u bɛ sow ka tafe bolo la u bɛ bɔ ni hɔrɔnya ye nka malimatu dɔw bɛ bɔ bɔkun t'u la malimatu bɛ ka bɔ mun kama an ka uniforme jugu san malimatu sanuba san n bɛ don mobili kɔnɔ n fadenw ɲɔgɔn kana bɔ n fadenw na olu de ye so fa ɲɛnbɛrɛ ni dabiw la ani sa ɛ société lajɛ bi bɛɛ bɛ kasi la ko den ko malimatu ɲɛ nin fɔ ka ca n ye kafirimuso dɔ ka interview lamɛn américaine malimatu a don ne kasira de silamɛw de hami kan ka kɛ nin ye ayi anw hami kɛra diɲɛ de ye nka diɲɛ in sɔrɔ dɔrɔn malimatu kabako don kafirimuso ko a ko cɛ ma journaliste kɛ ma a k'anw perdira a ko diɲɛ nɛɛma ala y'a bɛɛ da an ma silamɛw ma kafiri de bɛ ka nin fɔ américaine a ko ala ye diɲɛ nɛɛma bɛɛ di anw ma diɲɛ sanu diɲɛ bɔda bɛ fɛn fɛn la nɛɛma la ala y'a bɛɛ da anw ma nka an perdira an ma den sɔrɔ foyi t'an bolo muso bɛ ka kasi a ko parce que an bɛɛ bɔra ko diɲɛ nafolo an bɛɛ bɔra an ye diɲɛ sɔrɔ an fɔra denw kɔ an denw bɛɛ tiɲɛna a ko an ka société kɔnɔ bi an bɛ ka kasi den ɲuman t'an bolo ni société min denw ma ɲɛ ne k'o sini bɛna kɛ cogo di muso de ye madarasa so fɔlɔ ye malimatu muso ale de ye usine ye usine ɲuman min bɛ fɛn ɲumanw produit ni muso ma se k'i jɔ a jɔyɔrɔ ka siran ala ɲɛ k'a cɛ bato i bɛna mun wolo wallahi sani bundeli o de bɛ ka diɲɛ kin bi a bɛ ɲini muso fɛ i ka majigi i ka sabali i k'i hakili to i cɛ la i k'i hakili muso a malimatu ni muso furula ka ban kungo de don dɛ kungo de don wa ala ye responsabilité dɔ de d'i ma f'i ka jɔ n'i ma jɔ a bɛna kɛ tiɲɛni ye tiɲɛni min mɔgɔ t'a dan dɔn e ma ye alakira ko alayhi salatu wasalam ko ni muso kelen ɲɛna a bɛ du dilan a bɛ quartier dilan a bɛ jamana dilan a bɛ diɲɛ bɛɛ dilan a ko nka ni muso tiɲɛna a bɛ du ci a bɛ quartier ci a bɛ jamana ci a bɛ diɲɛ bɛɛ ci malimatu an b'o de bɔnɛ kɔnɔ bi musow ka tiɲɛni musow ka bɔli ka diɲɛ minɛ muso bɛɛ ko diɲɛ muso bɛɛ ko sanu muso bɛɛ ko fini muso bɛɛ ko mobili ɲuman muso bɛɛ ko n ka jago kɛ hali ni min cɛ bɛ s'a kɔrɔ ko k'ale tɛ sigi so kɔnɔ malimatu bɛɛ tɛ se ka sigi nka bɛɛ man ka bɔ dɔ de bɛ sigi dɔ bɛ bɔ a bɛ ɲini musow fɛ hali n'i cɛ y'i tɔɲɔ hali n'i cɛ ye diɲɛ ko bɛɛ k'i la a ka kan i ka sabali malimatu musoba minnu sabalila bi an ɲɛ b'u nɔ la o ye tiɲɛ ye dɛ hali sini u bɛ lakale malimatu i bɛ don du dɔw kɔnɔ musokɔrɔba dagabana sigilen kunnabiri kelen b'a kunna 10,000 malimatu a bɛ ka balo sɛ ni bajɛgɛ de la malimatu t'a ka histoire ɲininkali kɛ a ye mun ku furu la ka tɛmɛ kabakobaw don a bɛ étage kɔnɔ clim bɛ so fan bɛɛ cɛ ye tɔɔrɔ min d'a kan a b'o de hɛrɛ la o ye tiɲɛ ye dɛ o ye tiɲɛ ye tiɲɛ na cɛw ye démission arandi nka musow a ye sabali a ye mun ko bɛ laban tiɲɛ ma o ye tiɲɛ ye malimatu kuma dɔ n'i y'a ye an bɛ kisa ninnu ta ala kɛra ma nin kɛ a ka sahaba ma nin kɛ an bɛ mun fɔ olu ye ɲuman de kɛ an b'u ka ɲuman de fɔ sallallahu alaihi wasallam bi taw anw taw juguman a ɲuman ka dɔgɔ juguman de ka ca malimatu n bɛna muso kelen ka exemple di ma sabali malimatu sabali tɔnɔ tɛ ban ala bɛ den ɲuman d'i ma ala bɛ si kalifa i la malimatu ala b'i ka hɔrɔnya dafa malimatu ni muso sabali n kan tɛ nafigiya sabali ma dɛ mɔgɔw k'a fɔ ka tila ka sabali nkalon kan ala fo mɔgɔ ka sabali ala kama a banna wasbir wama saburuka illa billah a ye sabali ni ala kama mamadu i ka sabali ka kɛ ni ala de kama wa a kan bɛ anw de ma muminu a ye sabali ni ala de kama malimatu n'i y'a ye barika bɔ an ka diɲɛ fɛn bɛɛ la ala kama t'a la a ka ye a ka fɔ malimatu muso de bɛ sɛgɛn ka ji ta ka tobili kɛ kabi sɔgɔma n'a wulila baara la fo su cɛ b'a bugɔ nimɔgɔninw b'a bugɔ o de barika bɛ tila ka ban k'o denw barika ban o ka résultat bɛ tila ka na kɛ kabako ye malimatu an k'an yɛrɛ ɲininka malimatu n bɛna exemple kelen d'i ma nin kɛra an fɛ mali la
malimatu n taara sigi fo ni salon kɔnɔ nkalon ye haramu ye n tɛna nkalon tigɛ ko diɲɛ jɔn dɔ ka tubi ayi lahara n bɛɛ bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ malimatu muso y'i to furu la dɔrɔn ale cɛ ye dɛmɛ kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ u nana so dɔ sɔrɔ min ye gouvernement ka so dɔw ye denkɛ cɛ 5 don kelen dɔrɔn cɛ sina ka n'i jɔ a ma ten ko karisa ko n ye muso furu malimatu ma kɛ kojugu ye u ka di u bɛ k'u débrouiller foyi tɛ muso bolo a jigi bɛ cɛ in kan a bɛ nasɔngɔninw di a bɛ fɛnw di kɔnɔɲɛ 5 u bɛ k'u débrouiller a sina ka na ten a ko ne ba n ye muso furu o y'a sɔrɔ kabi tile 2 yɛlɛmana i b'a dɔn n'u y'a daminɛ u bɛ yɛlɛma de i b'a dɔn u bɛ ko dɔ kɔnɔna o merci a ko malimatu n bɛna kabako f'i ye i b'a kɛ ka diɲɛ waaju a k'a ma n ye muso furu ale ko ko nin cogo la ko awɔ muso m'a jaabi ni ala ye sabali d'i ma a diɲɛ fɛn bɛɛ k'i ye a ko ala k'i ni hɛrɛ bɛn tile 2 malimatu cɛ nana ka taama ka don muso ka k'a ka valise bɛɛ jigin a bɛ na don ma a vɛsilen malimatu o de y'a to n b'a fɔ n ko jɔn k'u to don gomaw na o don dumanw na u ka don gomaw miiri u ka tasi ko don bɛ ala bolo ka na malimatu kuma in lamɛn koyi a ye valisiw jigin ka fini bɛɛ k'a la a ko muso ma n taara san 10 a taara de malimatu a bɛna sigi a malolen dɛsɛlen muso ka sabali a ko muso man taara o y'a yɛlɛmɛnen kɔɲɔmuso fɛ yen n banna 10 ans ka muso n'a denw fililen to malimatu ka muso n'a den fililen to malimatu mɔgɔ tɛ dugukolo kan min m'a deli dɛsɛra ayi a ko k'a tɛ don to in kɔnɔ maa si ye k'u ka n'u yɛrɛ tɔgɔ muso ma deli ka ko k'a la a yɛrɛ ko muso ma ko k'a la min y'a tɔɔrɔ Allahu akubar ala a taara san damani a denkɛ fɔlɔ de bɛ balon tan dɔ de sina ka sababu k'o ye te faransika dɔ y'o ta malimatu o ye 2nan ladon 2nan ye 3nan ladon 3nan ye 4nan ladon malimatu san min da o kan u ye ba ka so ci k'a kɛ étage ye ka taa ɲɛ da alikaba kan malimatu a ma ban jaa ma daminɛ tellement bɛɛ kumana bɛɛ dɛsɛra muso ko ko bɛɛ k'a to yen malimatu muso bɛ si ka seli ka ala deli muso anw de ye ala bila o de y'an fana tɔɔrɔ malimatu muso bɛ si ka seli a bɛ ala deli a ko kabi cɛ in taara san 10 cɛ m'ale ka bulonda sago cɛ min bɛna ko f'a ye ko bɛ kɛ juguman sera o cɛ m'a ka bulonda sago malimatu y'u to de la denw bɛ ka taa denw bɛ ka taa ala nana bana jugu ci cɛ ma a ka di maaw bɛ tugu i kɔ n'a goyara don o don i tɛ maa ye bɛɛ b'i bila i b'i kɔfilɛ i tɛ maa ye tuma dɔ i b'i muso jigi tigɛ ka taa muso dɔ ta a ka di walahi n'a goyara i t'o muso ye tugun a tora ka denkɛ laban min bi yan a tora k'o wele ko kana fata ka bɔ a da la k'a sɛgɛnna muso kɔɲɔmuso muso in sabalilen sigilen a ma kuma a ma fɔ a ma fɔ an malimatu 2 minutes de bɛ n bolo n bɛ kuma teliya malimatu u tor'o de la dɔrɔn don kelen denkɛ labanni nana tabulu la ni ba bɛ dumuni na tan a kasira don 2nan ba ko i bɛ kasi mun na kuma la surunya la a ko n ba i bɛ yafa n fa ma wa a ye ɲɛkɔrɔta ka den lajɛ a ko n den ne bɛ yafa i fa ma ala kama kabi fa ye yan bila n sabalila ka ala kɔnɔ ne y'a dɔn ko ala bɛ na n yafa i fa ma malimatu teliyala a taara ka taa fa ta ka na ni fa ye sen 2 sara da tɛ kuma tuguni a bɛ wotoro de kɔnɔ don min na a bɛ valise jigin a sen ka kɛnɛ a bolo ka kɛnɛ a vɛsilen nka a nana wotoro de kɔnɔ fini b'a la a bɛɛ fara-faralen a paralysera jaa ka wagati sera u y'a koronto ka n'a di muso in de ma a y'a cɛ minɛ ka don n'a ye ɲɛgɛn kɔnɔ k'a ko k'a jɛ ka dumuni d'a ma n'a ye kuyɛrɛ kɛ mɔni na k'a di cɛ ma a b'i bolo kɔ tan daminɛna ka ban a b'a kɛ tan o kɔrɔ muso ma yafa n ma muso b'a fɔ n yafara fo k'a fatu hali sini muso filɛ bonya kɔnɔ a ma furu dɛ nka bonya b'a kan bi kabako don ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ k'a ye mun y'a kɛ sabali muso an ka sabali inna allaha ma as-sabirin
alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin an ka malimatu bɔra ka min fɔ an bɛ ala deli ala ka kumakan nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanallah